2021 rang bisini tubujak budget no tini sakalakha kendroni rangmantri Nirmala Sitharaman o budgeto tamo sajak thotok bwkhagrok tong abono tui didi Tripura bai tubujak yakbara kokthum kaisano tabuk naibaidi mokol Felix Sabai kendroni budget 2021-22 tabuk no hakotoro puila digital budgeto kaidok thonglani sakao kok surjakha sakhamtai hamkrai khlaimung soi rangthoni maritai tangbekrep hamkrai tongnai bharatni bagui bebagui hamkraini samung lukurokni mangtang taisa thangsarimung ketal snamung tai kami hamkrai kisaku khapang gobangkuk naikolfang tabukni budgetni sajak thotok bwkhagrok wngkha budget 2021-22 bisini puila beremo rangmantri Nirmala Sitharaman saktubjak bharatni bagui naharmung kaisa phunukha hakotor ni sikang hukba khlaine rokni ajimung kusungni khlaimung buri rokno phanrimung phanganang tangbekrep sakham ganang bharat kaham hafang kaham jotoni bagui röngbebak bwkhaktui hamkraini naharmungno phankrak khlaimung bharatni thani COVID-19 ni vaccine tongo umor 27 bisini gobang abohai borokni tax khaiklainani kok surjakha sida-sidi all rwnai rokni bagui bibatse bishas स्कीम चेंगमung किसा all rwnai rokni bagui बिबाद समाधान समिति snamnani kok surjakha borsongni faceless आयकर एपिलेट tangnok snamnani kok surjakha Stand Up India wansuk tango buri SC bosong songduk bosongni shep manai rokno lakai manao raja taibo klai khlainao margin money mari rao Noichibani Shimi Khaiklai Rao Chiba Klaijakha Abono Karibo Tongo Biskang Bishithamo Taibo Kaisara Hangkorno City Gas Rimungni Bishingo Tubujagana Kaisni Rungtor Khola Wansuk Tango Khok Noisai Rijak Rangni Shai Gobang PPP Mudo Sabaijago 2023 Bishiwo Bebak Broadcast Line Ferang Bai Khlaijagana Asamni cha Khlainai Buri Doktai Cherai Rokni Bagui kaisa tangbutang tubuna nikok surjakha amchai nikok hamkrayo language translation mission chengana 2020 bishiwo khorok 6.48 rijak borok rok ajimung all return rukha kaisara ketal army school finjagana ladakho central university phiokjagana MSME ni bagui khok chibasai snira rijak rangni kok surjakha MSP bangrui snamung kusungsa khaksa khlaijakha khorok sa point dok sisa rijak hubak khlaine rokno sa sai mandiwo khobjakha borok rokno I namni bishingo tubujagana hubak khlaine rokni hamkrayo hafang barja yajakjak LIC wo IPU chengana New Mukkal vaccine hakotor ganangui chengana abo tabuk haste kaibawo tongo 2021-22 rang bishiwo COVID-19 vaccine ni bagui khok thamchi basai rijak rang bognani kok surjakha nangmao taibo rang bogjagana Asamni lahar snamna bagui khok chichuku ra rijak rangni wansuk tangni samung tangjagai tongo jotoni bagui bas shebrina bagui ketal wansuk tang najakha 2021-22 rang bishiwo hydrogen energy mission chengnani kok surjakha ujjala wansuk tango taibo khoksa rijak rang shepmane rokno khobjagana sakchukjak bharat khana nahari hukba khlaine rokni ajimung kusungnui tangbekrep hamkrai buri rokno phanrumung naikol mungkaham jotoni bagui rungni sakao phanrijakha o budgeto Abono kari bosoni rail wansuk tang 2030 snamjakha laha ruka mung kokchonglai nokni bagui khok sa rasai chichar sai sara rijak rang yakbara bokjakha 2021-22 rang bisini simi chengui biskang bisibao khok sa point chukusis ni rasai rijak rangni shep khlainani barja najakha shakham tangbekrep hamkrayo rangbok mung bangrijakha Preventive health, curative health, well-being health no ragrijagana. Jol Jibon mission chengnani kok surjakha sakhamtai sakham raida tuinai
खररकनि बागै चुबासु रोजागानो काइबारा आमरुत आवलिओ खुंनै पॉइंट चारजिदक रोजाक नुखुंग टेप मानजुजागानो ताई हामिया मानैनि बुदै खिबिना बागै काइब्रै पॉइंट थामस्नि चार आवलि आमचाय नायगलनाय रकनो जतनि बागै दै मानथग्रुना नाहारै अ साखारमु बेबाक हांखर लुकु साखाम आमजखर आसुक रोजागानो NCDC no फानरुमु हायुं साखाम मथा दैगोग्रोक साफसुत्रा ताई तंखर साफसुत्रानि साकाओ फानजाखा शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अबस्कां बिसिबाजरा खक्सा रासाय ब्रिजिसा साय दग्रा स्निजिसा रुजाक रां सबायनानि कक साजाखा ताबुक जों सायमानानो 2021-22 रां बिसिनि बाजेट न तयै मन्त्री बक्रकताय जुदा जुदा केन्द्रनि मन्त्री रकनो खबै मन्त्री अक्राताय रां मन्त्रीनि कक नमस्कार। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। এই বাজেটে আরেকটা বিষয় যেটা নতুন করে এসেছে, ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন DFI। এই বাজেটে একটা নতুন দিক। আমরা রাজ্যগুলি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে থাকি, বরোইং ক্যাপাসিটি আমাদের কাছে থাকে 3% রয়েছে। এবার আরো 2% বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার জন্য কেন্দ্র সরকার কিছু প্যারামিটার রেখেছে। ত্রিপুরা সরকার অলরেডি 3টি প্যারামিটার ফুলফিল করে দিয়েছে, আরেকটা প্যারামিটার হয়তো বা 8-10 দিনে হয়ে যাবে, তো আরো 2% মানে 5% বোরিং ক্যাপাসিটি হবে। তো তারপরেও অনেক সময় দেখা যায় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টের জন্য যেমন আমাদের যে টুডা আছে, তার আগে কোনো ছিল না এই ধরনের বডি ত্রিপুরাতে,
টুডা কোনো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করতে চায়, তো টুডা যেমন এখানে লাইট হাউস হবে, তো টুডা সেখানে যারা বেনিফিশিয়ারিজ তাদের জন্য লোনের ব্যবস্থা করেছে। তো বিভিন্ন ব্যাংকার্সদের ডাকা হয়েছে, তো সবচেয়ে লোয়েস্ট ইন্টারেস্টে ব্যাংক অফ বরোদা 7.15% হাউজিং লোন দিতে তৈরি হয়েছে। আমরা জানি যে এমনিতে যদি আমরা হাউজিং লোন নেওয়ার জন্য যাই 7.15% আমরা হাউজিং লোন পাই না। তো তাতে ব্যাংক থেকে আমাদেরকে লোন নিতে হয়, কিন্তু অনেক সময় যে ব্যাংকের লোন হয়তো বেশি ইন্টারেস্ট বা কম যাই হোক, অনেক সময় লোন দিতে হোক অসুবিধা হয়, সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। তার জন্য এখানে আমি নির্মলা সীতারামনজিকে ধন্যবাদ জানাবো। তো উনি নতুন একটা অপশন রেখেছেন যে ডিএফআই এর মাধ্যমে 27,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তো ডিএফআই থেকে আমরা লোন নিয়ে এই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো। তা একটা নতুন পথ খুললো রাজ্যগুলির জন্য। ये बजट देश को नई दिशा दिखाने वाला है। जिस तरह से रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, सब प्रकार के मूलभूत संरचनाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा रखा है, उससे देश भी आगे बढ़ेगा और रोजगार भी बहुत मात्रा में पैदा होगा। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम मोदी सरकार ने किया है और एमएसपी भी दिया है, एपीएमसी भी रहेगी और बाकी सब लोगों को दाम मिल रहे हैं, वही मांग थी उनकी, और उनको किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है। तो इस सब के लिए जो धन जुटाना था उसका भी ठीक रास्ता कृषि सेस जो लगाया है वो किसानों के कल्याण के लिए है और लोग देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस बजट को आइसोलेशन में अलग करके नहीं सोचना चाहिए। इस कोरोना काल में भी जैसा कि बजट में कहा गया कि 2,76,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज आया, 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री, गैस, बाकी सहयोग, उसके बाद लगभग 40 करोड़ किसानों, माताओं को कैश पैसे भेजे गए। और जो टोटल आत्मनिर्भर पैकेज घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के निर्देश पर वित्त मंत्री के द्वारा, और जो आरबीआई ने अपनी घोषणाएं की थी कोरोना काल में, तो 27 लाख करोड़ का पैकेज था। तो आज के बजट को उसके साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता है। अब आज के बजट की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला, देश को स्वस्थ करना है। स्वस्थ करना है तो हमें गांव, ब्लॉक्स पर अच्छे अच्छे हेल्थ केयर संस्थाएं स्थापित करनी है। 64,000 करोड़ का उसके लिए एक पूरा सहयोग दिया गया है। दूसरा, हमें कोविड की वैक्सीन को विस्तृत करना है, तो 35,000 करोड़ रुपया उसके लिए दिया गया है। अगर हमें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी है, लोगों को स्वस्थ पीने का जल मिले, ये भी जरूरी है, तो जल जीवन मिशन में 1,41,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब भारत को सिर्फ स्वस्थ किया तो भारत की वित्तीय अवस्था को भी मजबूत करना है, तो उसमें 3 बातें समझनी बहुत जरूरी है। नंबर 1, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, भारत में आओ, भारत में बनाओ, और यहाँ भी बाजार है और बाहर में एक्सपोर्ट करो। तो 1,97,000 करोड़ 13 आइटम्स में दिया गया है। और आपको मालूम, मैंने पहले भी चर्चा की थी कि भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना है। एप्पल कंपनी, बाकी कंपनियां भारत में आ गई हैं, और इन सबों ने पीएलआई स्कीम के अंतर्गत
आने वाले 5 साल में 10 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट बनाने के लिए अपना आवेदन दिया है। उनका उत्पादन शुरू हो गया है और लगभग 9 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब देखिए टेक्सटाइल के लिए 7 टेक्सटाइल सेंटर। और मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी है कि आज हमारे आईटी और आईटी इंडस्ट्रीज में प्रमोशन के लिए 50% इंक्रीज किया गया है बजट में, और सिर्फ R&D शोध के लिए 65% का अधिक प्रावधान किया गया है, और डिजिटल पेमेंट के लिए 400% का इंसेंटिव दिया गया है। तो डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, बाकी सब में PLI में किस प्रकार से सोच है, इसको समझना चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक नई सोच है, भारत को स्वस्थ रखना है, भारत को सुरक्षित रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। और इसका संकेत है कि आज देखिए 1,11,000 करोड़ से अधिक की राशि GST में आई है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का। वित्त मंत्री जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया, सर्वग्राही सर्वस्पर्शी ऐसा बजट है। ফিসক্যাল ডেফিসিট এবার 9.5% অফ জিডিপি ছিল ফর 2021। সেটা উনি খুব সুন্দরভাবে বললেন। এটা দিয়েই প্রমাণ হয় যে গভর্নমেন্ট খরচ করেছে। ইট প্রুভস দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ স্পেন্ট মানি ডুরিং দি প্যান্ডেমিক। অতিমারির সময় গভর্নমেন্ট টাকা খরচ করেছে। আমাদের ফিসক্যাল ডেফিসিট ছিল 9.5% অফ জিডিপি। সেটাকে আবার নর্মাল নিয়ে আসার জন্য অনেক এস্টিমেট হয়েছে এটাকে 6.8% নিয়ে আসা। অনেকজনে বলছিল খরচ করছে না গভর্নমেন্ট মানুষের হাতের টাকা দিয়ে দিক, 7,000 টাকা করে না কত করে। ইকোনমিক্স এটা সিম্পলিস্টিক না, মানুষের পকেটে টাকা দিলে সব কিছু হয়ে যাবে। সো গভর্নমেন্ট হ্যাজ স্পেন্ট, মানে ফিসক্যাল ডেফিসিট 9.5% হতো না, উনি বলেছেন। আমার খুব ভালো লেগেছে কথাটা। ইট ইজ প্রমাণ দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ স্পেন্ট ডুরিং দি প্যান্ডেমিক টাইম। প্যান্ডেমিক সময়ে খালে মানুষ, এই জন্য আমরা এখান থেকে বেরোতে পেরেছি। গভর্নমেন্ট হ্যাজ মেড ইনাফ স্পেন্ডিং ডুরিং প্যান্ডেমিক। আত্মনির্ভর ভারতে আমরা দেখেছেন RBI এস্টিমেট 27.1 লাখ crore টাকা, 30% অফ জিডিপি আমরা দিয়েছি আত্মনির্ভর ভারতের জন্য। এবং ফিজিক্যাল ডেফিসিটও দেখায় যে গভর্নমেন্ট খরচ করেছে অতিমারির সময়। টেক্সটাইল পার্ক 7টা মনে হয় করা হবে, সেটাকে ত্রিপুরাতেও মনে হয় আমরা নিতে পারবো একটা টেক্সটাইল পার্ক। আর রুরালে কত দিয়েছে অ্যালোকেশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট। হ্যাঁ, অ্যালোকেশন ফর রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট খুব দরকার এটা। আমরা চাই না গ্রামীণ ডিস্ট্রেস হোক, গ্রামে কোনো রকম সংকট হোক, অর্থনৈতিক সংকট হোক, সেটা আমাদের সরকার চায় না। তাই আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অফ রুরাল এরিয়াতে, আগে ছিল 30,000 crore, এখন হয়েছে 40,000 crore। সুতরাং এই বাজেটটা অলরাউন্ড বাজেট। একদিকে যেমন ফিজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আছে, অর্থনীতি ম্যানেজমেন্ট, একদিকে গ্রামীণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার, একদিকে পাবলিক বাসেস, হেলথ, ভ্যাকসিনের জন্য খরচ করা, হেলথ, একদিকে বলে বিজনেস, যেমন কি বলে যে বিজনেসগুলি একটু মার খেয়ে গেছে যদি প্যান্ডে তারা যেন উঠে আসে, এই জন্য টেক্সটাইল পার্ক। কারণ টেক্সটাইল ওয়ার্কাররা, টেক্সটাইল মিলরা খুবই শোচনীয় অবস্থা ছিল প্যান্ডামিকের সময়, এবং সেটাকে আবার চাঙা করা। আর ন্যাশনাল হাইওয়েও দিয়েছেন। আমাদের হাইওয়ে কত আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে 11,000 কিলোমিটার ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিস ইয়ার। এক বছরে আমরা 11,000 কিলোমিটার ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে ট্রান্সপোর্ট। তো গভর্নমেন্ট খরচ করছে। ইন্ডিয়া ইজ স্পেন্ডিং ফর ইন্ডিয়া। এই বাজেট যদি আমরা সাম আপ করতে চাই, আমরা বলবো দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ স্পেন্ডিং ফর ইন্ডিয়া, আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য। মানুষের কাছে টাকা যেমন পৌঁছে, ডিমান্ড যেমন বাড়ে, জিনিসের ডিমান্ড বাড়লে সাপ্লাইও বাড়বে, সাপ্লাই বাড়লে ম্যানুফ্যাকচারিং বাড়বে। ইটস অল চেইন। ম্যানুফ্যাকচারিং বাড়লে কর্মসংস্থানও বাড়বে। তো ইটস অল চেইন। তো চেইনটাকে উনি কী করলেন, সি স্টার্টেড দ্য জেনারেটর।
প্রক্রিয়াটা শুরু করে দিলেন এই বাজেটের মাধ্যমে। সেই বাজেটকে আমরা বলবো ভেরি প্রো পিপল বাজেট, অল রাউন্ড বাজেট উইথ এ ভিশন, বাজেট উইথ এ ভিশন। এটা ভিশনলেস বাজেট নয়, ইটস এ বাজেট উইথ এ ভিশন। এবং আমি স্বাগত জানাই, এবং ইট ইস ভেরি ভেরি গুড বাজেট ইন ফেস অফ অল দ্য চ্যালেঞ্জেস। এতগুলি চ্যালেঞ্জেস ছিল, এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই, এবং এই বাজেটকে আমি স্বাগত করি। খুলুমখা